akan tengok dengan Newton-Raphson method. So this example about okay. Kita akan continue dengan Newton-Raphson method, which is based on linear approximation and by using a tangent to the curve. Meaning that for this Newton-Raphson method, sama juga kita nak cari solution bagi X and equation for the linear system, non-linear system. So daripada sini dia adalah berdasarkan the idea of tangent to the curve. Okay. Starting from x0 that is not too far from the roots, we move along the tangent to its intersection with the x-axis and take this as the next approximation. Meaning that awak akan gerakkan equation tu satu persatu sampai kita dapat dia punya solution menggunakan Newton-Raphson method. Basically comparing with bisection method and simple fixed point iteration, Newton-Raphson method ni adalah method yang paling mudah. Tak dapat tengok slide pula. Ya Allah, macam-macam. Sekejap Inilah cabaran nak work from home. Sekejap saya share screen. Okey, semua nampak slide? Sekarang ni semua nampak slide? Nampak tak ada slide right now? Yeah. Tak ada. Tak nampak. Okey, nampak. Okey, dah nampak. Okey, dah nampak. Okey, thank you semua yang respon. Okey, so kita akan continue dengan Newton-Raphson method yang mana ianya adalah menggunakan the idea of the tangent to the curve. Maksudnya daripada sesuatu curve tu, kita akan cari apakah dia punya tangent. So awak ada curve, so kita akan tengok berapakah tangent terhadap curve. So starting from x0, the point that is not too far from the root, we move along the tangent to its intersection with the x-axis and take this as the next approximation. Meaning that kita akan dapatkan equation for the x, then from here you will do the iteration, so you will get x0, x1, x2, up until finally you get what is the solution for the equation of x. Okay, so repeat until either the successive x values are sufficiently close or where the function is sufficiently easy. So kita akan repeat notation sampai awak dapat dia betul-betul close or the value is sufficiently dekat dengan. Okay. So contohnya, sekejap So let's say for example, kita ada this type of equation. Dia punya tangent of equation, kita akan ada fx Let me check for the equation. You will have the function of f of x that is equal to, sekejap dia sedang cuba buka screen freeze. Okay, sekejap. So tangent of fx equal to f minus f of x naught minus x1. Okay.
this one. Okey, semua dah nampak? F of x, tangent of theta akan sama dengan fx, yang mana fx ni sama dengan fx naught divided by x naught minus x1. Okay, so from here kita akan dapat satu equation, x1 akan sama dengan x naught minus f of x naught divided by f prime x naught. Yang ini nampak dekat slide, saya ada conteng-conteng ni. Can you see? Semua boleh turn on mic? Boleh. Boleh nampak Miss, Ah, yang atas tu, yang tan theta tu bukan f prime x ke? oh ya, f prime x. Thank you. Okay, terima kasih yang betulkan. So, tangent theta sama dengan f prime x, f of x naught divided by x naught minus x1. Yang mana f prime x ni adalah first order derivative. Okay. You take the first order derivative, it will be equal to f of x naught divided by x naught minus x1. So daripada sini kita develop equation ni, awak rearrange the equation so that you will get x1 akan sama x naught minus f. So daripada sini equation ni yang kita akan gunakan untuk dapatkan solution bagi x1 menggunakan Newton-Raphson method, where x naught is your initial value dan x1 adalah awak punya iteration nanti. Iteration ke k, iteration pertama, kedua, ketiga and so on. Nampak this one? So ini untuk x1. Daripada sini kita akan continue untuk x2, dia akan sama dengan x1 minus fx1 divided by fx1 dan seterusnya. You will repeat up until xk, iteration ke k equal to xk minus 1 tolak dengan f of xk minus 1 or f prime xk minus 1. Okay. Sama je dia punya iteration. Okay. Nampak so far semua? So daripada sini formula that is going to be used to develop for the equation to find the solution for the x, the change continues until the change in the approximation is sufficiently small or some other condition is satisfied. Okay. At the I stage, xi plus 1 equal to xi minus f of xi divided by f prime xi. So notation dia kadang-kadang ada buku yang guna k, kadang-kadang ada buku yang guna I, kadang-kadang ada buku yang guna m, n and so on. So you just have to know I ini refer to iteration. Dia sama je. Xk akan sama dengan xk minus 1 minus fk divided by f prime xk. Okay. So sometimes some of the book using xk. But awak kena tahulah yang ini untuk iteration seterusnya. Cuma dia bezanya dekat sini dia guna I. And this one dia guna k minus 1. So it is actually the same. Dia sebenarnya adalah sesuatu yang sama. Okay, ada soalan tak so far? Berkaitan dengan Newton-Raphson punya iteration. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okay, so kita tengok yang ini dia punya algorithm. First, awak tulis apakah dia punya f of x equal to 0 given x naught reasonably close to the root. And then x naught ni awak punya initial guess. Okay. Initial guess. So letak je lah sebarang. Kalau awak letak dia very close to the root, your iteration will be very tak banyak. Iteration awak mungkin akan jadi awak buat iteration 3-4 kali je dah dapat dia punya solution. Kalau awak
punya initial guess tu jauh daripada root, maybe awak kena buat iteration sampai 10 kali ke 20 kali ke and so on. Depending on the situation. Okay. So compute f of x0 maksudnya gantikan the function with the value of x0 and first order derivative of the function dengan x0. Okay. Where f x0 cannot be equal to 0 because it will be f prime x0 also cannot be equal to 0 because dia akan libatkan division of the function. So set I equal to 0 meaning that your iteration ke kosong, the first iteration, then kita akan compute xi plus 1 akan sama dengan xi minus fxi. So repeat the iteration up until I plus 1 is xi plus 1 minus xi less than error, meaning that kita akan ambil forward value minus the current value, dia mestilah lebih kecil daripada error yang ditetapkan. Error ni depends. Kalau soalan kata 0.0003 atau 0.002 and so on, or 0.000 up until 0, then only you will stop the iteration. So you will have the solution x akan sama dengan nilai x pada iteration yang ke I plus 1 itu yang awak dapat. Okay, clear? Before we proceed with the example, is it clear so far? Yeah. Clear. Okay. So contohnya kita ada this example. Use the Newton-Raphson method to estimate the root for fx sama dengan 0.9 x kuasa 2 tambah 1.7x tolak 5. Okay. Employing an initial guess of x0 sama dengan 1, accurate to within error equal to 0.001. So untuk example ni, let's see how kita nak selesaikan this example. Kita tengok macam mana nak selesaikan example ini. Discard. Okey, nampak yang ni saya share. Nampak. Apa pasal dia payah betul lah kena work from home. Discard. Kau belajar kat rumah tu tak susah ke? Aku rasa macam lagi senang belajar dekat uni je. Saya hari ni baru. Ni second time lah untuk PKPP. Kena work from home. Tapi rasa macam selamat kucing tak kacau. 0.9 x squared tambah 1.7x tolak 5. Nampak software yang saya tulis ni dekat ni? Belajar online susah nak faham. Okay. Bukan setakat susah nak faham. Nak mengajarnya pun susah, MT. Sebabnya internet connection kat Malaysia ni tak adalah kuat mana pun. Tapi memang lagi senang belajar face to face lah. Sebab anything awak boleh tanya directly. So, employing an initial guess of x0 sama dengan 1. Okay. Accurate to within error dia nak 0.001. So maksudnya awak ni semua tak pernah masuk UTM lagi lah first year student. Melainkan kalau dari diploma lah. Tak Apalah. pernah. UTM sangat-sangat sunyi tanpa student. Tak apalah, hopefully sem depan dah boleh naik lah. Sebab memang payah lah belajar online ni. Okay, by using the Newton-Raphson method, lagu UTM pun tak hafal lagi. Memang mencabar lah time korang ni. Lagu UTM antara lagu yang tersedap lah saya rasa. Sebab M. Nasir yang buat. So the solution, kita akan guna Newton-Raphson. Okay. Yang mana dia punya, this one adalah X. Aduhai, dia pergi. Where the solution is.
So menggunakan Newton-Raphson yang mana kita ada xi plus 1 akan sama dengan xi minus xi divided by f prime xi. So ini adalah menggunakan Newton-Raphson method. Kita akan menggunakan this formula to find the solution for the what we call it. Aku menyampah lah benda Allah ni. So we will get the solution by the Newton-Raphson method. So from here, this is the formula and awak punya f of x akan sama dengan 0.9 x squared tambah 1.7 x tolak 5. Okay. Tekan dia dapat berapa? 1.8 x plus 1.7. 1.7. Okay. So daripada sini kita nak menggunakan this equation, awak nak masukkan dalam equation ni. Okay. So kita nak letak dengan initial guess yang mana awak nak akan ada x naught. So soalan tak ada bagi kan initial guess. So soalan dah ada bagi x naught sama dengan 1. Bermula dengan x naught sama dengan 1. So daripada sini x for I equal to 0, x untuk I tambah 1, 0 tambah 1, x iteration pertama sama dengan x naught, I sama dengan 0, tolak dengan f x naught divided by f prime x naught. Okay. Yang mana x naught awak dalam kes ini adalah 1, f x naught sama dengan f 1 sama dengan 0.9 darab 1 kuasa 2 tambah 1.7 kali 1 tolak 5. So dapat berapa this one? Cepat-cepat cuba kira dapat berapa? Saya punya calculator tertinggal kat UTM. Can anyone give me what is the answer for this one? By substitute z1 in the equation of f of x. What will be the answer for this one? Oi, senyap je. Apa jawapan? Negative 2.4. Negative 2.4. Yang lain dapat Negative 2.4. Dapat. Okay. So gantikan pula dalam f prime x naught sama dengan f prime yang pertama. Sama dengan 1.8 kali 1 tambah 1.7. So dapat berapa this one? So akan dapat berapa yang ini? 3.5. 3.5. Okay. So daripada sini awak kirakan x yang pertama akan sama dengan x naught tolak f x naught divided by f prime x naught. Sama dengan x naught is 1. Initial guess dia 1 sebab soalan suruh ambil 1. Tolakkan dengan fx naught is negative 2.4 dibahagi dengan f prime x1 is 3.5. So dapat berapa for this one? Dapat berapa? Ambil berapa decimal places, Miss? 4. You take up until 4 decimal place. 1.6857. 1.6857.
8, 5. Then calculate for X2. Yang mana untuk X2, I sama dengan 1. X 1 tambah 1 by using this formula akan sama dengan X2 sama dengan X1 tolak F X1 divided by F prime X1. Okay. So X1 awak sama dengan 1.6857. F X1 sama dengan function of F bila X sama dengan 1.6857. This one will be equal to 0.9 darab 1.6857 kuasa 2. Aduh. Cik, dia hilang semua. Ingat aku ni. Okay, this one. From current. Okay. Okay, and then tolak 0.9 tolak 1.7. Tolak 1.7 darab 1.6857 ditolak dengan 5. So you will get this one is equal to berapa? Ambil 4 decimal point. What will you have for this one? Berkira dapat berapa? Can anyone give me the answer? Negatif 5.3059. 0 point? Negatif 5.3059. Salah. Ke saya salah? Cuba 0.9 darab 1.6857 kuasa 2 negatif 5.382. Yang lain dapat sama ke? Negatif 5.308 tolak 1.7 darab 1.6857 tolak 5. Yang ini ada tolak 5 kan? Dekat sini. Ada jawapan lain? Yang lain? 0.4231. Ni betul jawapan. 0.4231. Sebab apa? Sebab orang perempuan selalu betul. Woman always right. Okay. Tapi jawapan yang dia bagi memang betul. Okay. So 0.4231 awak gantikan. Sebab this one ada tolak 5 ni. Saya tak muat. Saya tulis dekat bawah tu. Okay. -5. So from here calculate your F prime X1 sama dengan F prime bagi 1.6857. Yang mana F prime awak adalah this equation. Masukkan dalam ni. So akan dapat 1.8 darab 1.6857 tambah 1.7. So cuba kira dapat apa? Point 7343. Ya, betul. Okay. Thank you siapa yang jawab tadi. 4.7343. Okay. So daripada sini, ini yang awak dah kira. So kita masukkan dalam this formula. So akan dapat X2 sama dengan X1 tolak F X1 minus F prime X1. So sama dengan X1 is 1.6857 tolak dengan Fx1 is 0.4231 bahagi dengan 4.7343. So dapat berapa jawapan X2 awak?
1.5963. Yes, this is correct. Thank you. 1.5963. Okay. So, kita dah dapat untuk dua number. Lagi senang kalau awak put everything dekat dalam, letakkan semua di dalam, apa nama dia? Dalam table. Okay. So, awak dah dapat this one sebab kita nak tengok error dia juga. You get this one and then you get this one as well. And then awak ada, kita nak tengok dia punya error. You want to see error up until 0.001. So nak senang kita letak everything dekat dalam table. Yang mana awak akan dapat so daripada sini awak boleh dapat, tadi kita dah kira okay. So letak everything dalam here is the table. Awak ada iteration ke, okay. Yang ini awak punya I. So from here awak ada xi and then awak akan ada dia punya error sama dengan modulus bagi xi minus 1. Okay. Then awak punya fxi ni kalau nak letak boleh, kalau tak nak letak pun tak apa. Untuk this last two column. So untuk initial guess iteration pertama awak punya xi is 1. Then this one is 2.4. This one is 3.5. Negative 2.4. Okay. Iteration pertama tadi kita dah kira dapat 1.6857. Okay. Dan error dia sama dengan 0.6857. Meaning that for this error, awak ambil 1.6857 tolak 1.0. Then takes the modulus. Okay. Nilai xi tolak xi minus 1. So that is how you get the error term. Sebab kita nak tahu bila kita nak stop iteration. Itu pentingnya kira dia punya error. So this one tadi dah kira 0.4232 dan 4.7343. Okay. Dan untuk iteration yang kedua, awak kira dia dapat 1.5963. So calculate sampai dapat jawapan yang error dia sama. Sampai dekat error awak ni, tadi soalan tu minta 0.003. Kan 0.001. Dia nak dekat error ni up until 0.001 baru boleh stop. So daripada sini kita ada dia punya formula xi plus 1 akan sama dengan xi minus fxi divided by f prime xi. Dan awak ada formula untuk aduh hai. Ai, hilang dah balik semua. Sabarnya. Okay, fine. Sabar. Aku rasa aku boleh nak sabar, weh. Parok. Kali ni kena sabar lebih. Itulah. Saya pun tak sabar nak masuk UTM ni. Hopefully besok boleh masuk lah. Susah kau tahu nak ngajar online ni. Bukan senang. Rumah saya kat office boleh guna ni, desktop. So tu yang memori lagi kuat. So dekat rumah ni saya guna laptop dengan iPad je. MacBook dengan iPad. So macam gini lah. So tulislah balik iteration ke I. Okay. 0.
Then kita ada tadi xi dia. Dia nak senang awak letak semua dalam apa nama dia? Dalam table. So dalam soalan nanti tak payah tunjuk pengiraan setiap satu pun tak apa. Yang penting awak tunjuk dia punya error term. This one is xi minus 1. Okay. The error term, and then this one you have the f of xi. Dan yang ini pula adalah f prime xi. So tadi initial guess kita dapat dia punya ni sama dengan 1.0. Okay. So yang lain-lain tak ada sebab itu adalah dia punya initial guess. So bila gantikan fx sama dengan 2.4, fx sama dengan 1 dan juga f prime x sama dengan 1, awak dapat these two value. So untuk iteration pertama tadi kita dah kira dapat 1.6857 and then yang ini 0.6857. Yang mana this error term adalah yang ini. Okay. Sama dengan modulus 1.6857 tolak 1. Itu yang awak dapat dia sama dengan 0.6857. Okay. So this is negative 2.4, 0.4232 dan juga 4.7343. Okay. Then the next one, kira untuk the second tadi kita dah dapat 1.5963. So repeat the calculation sampai awak dapat error dia minta tadi 0.001. Okay. So daripada sini awak repeat the calculation. Where from here awak akan menggunakan formula xi plus 1 equal to xi minus fxi divided by f prime xi. Okay. So daripada sini apa nama dia? Kita akan dapatkan tadi kita dah kira untuk I sama dengan 1. Then untuk I sama dengan 2. So for I equal to 2, x 2 tambah 1 sama dengan x yang ketiga akan sama dengan x2 tolak f x2 divided by f prime x2. Okay. So your x2 is 1.5963. So masukkan f x2 sama dengan f bagi 1.5963. So awak akan dapat this one akan sama dengan tadi equation awak 0.9 1.5963 kuasa 2 and then tambah 1.7 darab 1.5963 tolak 5. So dapat this one sama dengan berapa? .0071. 0.0071. Okay, betul. Jawapan, thank you. Siapa yang jawab tadi? Ada juga akhirnya orang lelaki jawab betul. Okay. So this one is 0.0071. Okay. So from here, dapatkan pula f prime x2. Sama dengan f prime pada point 1.5963. So tadi 1.8 darab 1.5963 tambah 1.7. So dapat jawapan dia sama dengan berapa for this one? 4.5733. 4.5733. Okay. So masukkan dalam ni 4.5733. So baru awak dapat kira untuk x yang ketiga by using this formula from here. X3 akan sama dengan X2 1.5963 tolak dengan 0.0071 bahagi 4.5733. So dapat berapa? 1.5947. Okay, betul. 1.5947. So this is your third X. 1.5947 or 48. Baik lelaki. Okay. So betul jawapan tu.
So daripada sini awak kira error term this one akan sama dengan yang ini tolak yang this one. 1.5963 tolak 1.6857 taking the modulus. So akan dapat dia punya error sama dengan 0.0894. So masih tinggi sebab dia suruh berhenti sampai 0.01. 0.001 kan. So yang ini pula awak ambil dia punya error term 1 modulus 1.5947 tolak 1.5963 taking the modulus. So you will get the error term for this one is 0.0016. Dapat? Untuk X yang ketiga. So dia suruh berhenti sampai error sama dengan 0.001. Awak dah boleh stop calculation ke belum? For this one. Can you stop the calculation or should you repeat? Repeat lagi sekali. Repeat lagi sekali, okay? Betul. Sebab kalau 0.0 ni awak bundarkan dia sebenarnya adalah 0.002. Okay? So read the calculation until we get up until we get to the desired error. Okay? So awak kena kira from here untuk I sama dengan 3 pula. So X 3 tambah 1 sama dengan X yang keempat sama dengan X 3 tolak F X 3 divided by F prime X 3. Okay. So X 3 awak tadi kita dah kira 1.5947. So repeat the calculation, dapatkan awak punya F 3 dan juga F prime X 3. So masalahnya dekat tiga metode dia menggunakan iteration. Kalau awak kira satu salah, yang lain pun terus salah. Okay. Itu yang kena berhati-hati. F X 3 akan sama dengan 0.9 darab 1.5948. Okay, betul? X yang keempat. Darab dengan 1.5947 kuasa 2 tambah 1.7 darabkan dengan 1.5947 tolakkan dengan 5. F X 3 sama dengan F 1.5947 akan dapat jawapan yang ini sama dengan negatif 0.002. Okay. So here you get it is 0.002. And calculating F prime X 3 sama dengan F prime 1.5947 sama dengan 1.8 darab 1.5947 tambah 1.7. So apa jawapan yang awak dapat for this one? Dapat dia akan sama dengan? 4.5705. Okay, betul. Thank you. Siapa yang jawab? 4.5705. So here 4.5705. Okay. So daripada sini masukkan dalam formula untuk X4 yang ini. So you will get X4 sama dengan X3 is 1.5947 tolak F X3 is negatif 0.002 dibahagi dengan F prime X3 is 4.5705. So dapat X4 2.5947. 2 ke 1? 1 kan? 1. 1.5947. So thank you siapa yang bagi jawapan tadi. So kalau tengok dia dah sama. Tadi MP jawab 1.5948 pun lebih kurang. Sebab titik puluhan ni dah 0.0001.
So if you calculate this error, dapat 0.000 error dia. So kita dah boleh stop the calculation. Stop the calculation as error is less than 0.0001. 0.001. Okay. So daripada sini dah stop the calculation. Kita akan dapat dia punya solution. Okay. So from here you will get hence the solution is X sama dengan 1.5947. Okay. So ini adalah dia punya jawapan akhir. Faham semua? This one? Okay, ada soalan yang lain? Saya ada letak exercise lain dekat dalam slide. Awak boleh try untuk Newton-Raphson. Ada soalan so far? Anyone make it clear or not? Tak ada. So yang lain tak ada soalan Kalau tak ada soalan kita masuk chapter ke-4 sikit. Fx dapat macam mana puan f prime x? F prime x tu kita bezakan. Okay. Sebab fx awak untuk contoh ni adalah sama dengan dia bagi daripada soalan equation yang dia bagi adalah 0.9 x kuasa 2 tambah 1.7x tolak 5. Okay. So f prime x adalah first differentiation. Maksudnya pembezaan peringkat pertama. Awak bezakan ia pada peringkat pertama. So bezakan 0.9 darab x kuasa 2. So yang ini akan jadi cos f prime x akan sama dengan 0.9 darab 2. Lepas tu x ni kuasa 2 tolak 1. Itu adalah first derivative. Okay. Tambah 1.7 x kuasa 1 tolak 1. Bezakan 5 ni adalah satu scalar. Kita bezakan terhadap x dapat 0. So ni yang dapat 1.8 x kuasa 1 tambah 1.7. Sebab this one jadi x kuasa 0 akan sama dengan 1. Okay. So clear tak Faris? Am I make it clear or not, Faris? Muhammad Faris bin Kamal Arifin. Clear? Okay, bagus. So yang lain-lain ada soalan or not? Faham yang lain? Faham. Okay. So kalau semua faham, done with this slide or not? Done. Okay. So kalau done, saya ada letak exercise lain dekat dalam ni. So ada exercise yang kedua, determine the root of the function fx sama dengan exponential x tolak 2 per x by using the Newton-Raphson
method. Okay. Take the calculation up until berapa tu soalan dia? Up until 0.001. So kalau tengok dekat soalan ni, this is your fx. Okay. So fx awak ini adalah sama dengan exponential x tolak 2x kuasa negatif 1. So dapatkan f prime x, bezakan exponent, still you get the exponential function. Yang ini akan jadi tambah 2x kuasa negatif 2. Okay. So ini adalah dia punya f prime x. Bezakan dia. Yang mana awak akan dapat x prime x sama dengan exponential x tambah 2 per x kuasa 2. Okay. Ini adalah first order derivative. So daripada sini, awak nak kira dia punya calculation menggunakan equation xi plus 1 equal to xi minus f xi divided by f. Make sure first order derivative awak betul. Sebab kalau first order derivative salah, yang lain terus semua salah. Okay. So dia kata initial value x0 sama dengan 8. So dalam ni dia ada soalan dah bagi x0 sama dengan 0.8. So sama macam tadi. Awak repeat dia punya calculation x1 sama dengan 0.8 tolak f 0.8 divided by f prime 0.8 and seterusnya. Okay. So saya ada letak dekat sini dia punya calculation. This is fx, this is f prime x. So f 0.8 negatif 0.745 f prime 0.8 5.3505. So saya repeat dia punya calculation. This one masukkan dalam ni. Terus dapat sampai 3 calculation dia punya error dah sama dengan 0. Okay. Reaching stopping criteria. So kita stop. Sebab kalau awak kira dia punya error, yang ini akan sama dengan this one tolak this one dah 0.00 something dia punya error. Okay. Cuma yang ini saya tunjukkan lain dah satu persatu. So this is example you can refer, you can try by yourself. And then another example, kita ada ln function, ln x minus 1 tambah cos x minus 1. So dia punya, awak try that one and then dapatkan dia punya derivative. Apakah derivative bagi ln function dan apakah derivative bagi cos function. Yang ini kena refer balik. So daripada sini try dan dapat jawapan dia sama dengan 1.3947. Okay. This is the final answer. Should get 1.3977. You can try this one by yourself. And also another example yang ini. So dapat jawapan 0.901. So ada soalan so far about the Newton-Raphson. Ada soalan tak? Oi, senyap je, ada soalan ke tak? Ada. Tak ada. Okay. Yang lain semua clear? Clear. Clear. Clear Ada. Tak ada. Nanti pun tak ada soalan. So kalau tak ada soalan, kita continue terus dengan next chapter boleh? Slide nanti saya bagi. Kita masuk sikit je. A little bit of the polynomial method to find the eigenvalue and eigenvectors of a function. Slide insyaAllah hari ni saya akan masukkan. Saya tengah nak siapkan slide and tambah additional exercise. Besok ada quiz Semua make sure semua prepare for the quiz tomorrow. Boleh, okay. Tak ada, clear. So okay, kita continue dengan next, apa nama dia? The next one. Kita ada refresh. Baik, 3. So kita ada eigenvalue and eigenvector. Semua boleh refer. Nampak tak ni?
Belum buka lagi dah nampak, bagus. Okay, this one nampak the learning outcome. Okay, kita go to the next chapter, chapter 4. Sebab kita macam dah terlambat sikit. So I have to go through this one. And then besok kita akan continue dengan dia punya step in both. So eigenvalues and eigenvector. In this chapter, kita akan tengok mana nak dapatkan eigenvector dan juga eigenvalue lambda bagi sesuatu matrix. Okay. So upon completion of this lesson, the student should be able to compute all the eigenvalues and the corresponding eigenvector by using polynomial method, and then compute the dominant. Chapter 4 ke chapter 3? Chapter 4 kan? Chapter 1 matrix, chapter 2 chapter 3 ke chapter 4 ya? Chapter 3 Mana dia punya ni teaching plan? You can refer to the teaching plan yang awal-awal chapter dulu. Chapter 3 betul, chapter 4 pula. Okay. Chapter 3, Eigenvalues and Eigenvector. So ini adalah minggu kelima. Chapter 3, yap. Thank you Subas. This is chapter 3. Muhammad Akil, this is chapter 3, okay? Not chapter 4. Siapa yang on mic tu? Okay, so upon completion this lesson, the student should be able to compute all the eigenvalues and the corresponding eigenvector by using polynomial method. Compute the dominant eigenvalue and the corresponding eigenvector by using the power method. So, hari ni kita akan tengok introduction of this polynomial method, but kita akan go through the introduction sikit je. Then, esok kita akan continue dengan power method. So, solving for the eigenvalue and eigenvector, how to find the eigenvalues and eigenvector of a function, we will using polynomial method and power method. Basically, awak akan ada matrix. So, daripada matrix ni, hari tu awak ada X1, X2. Tapi kadang-kadang ada case yang kita dapat equation dia sama dengan 0, 0, 0 sama dengan 0. Tak ada solution untuk X1 dan juga X2. Bukan tak ada solution, dia ada tapi macam imaginary or something yang tersorok. So daripada sini yang kita akan dapatkan dia punya eigenvalue and eigenvector. Okay. So these two are the things that we are going to take a look into this chapter. So the first one, we need eigenvalue and eigenvector because the eigenvalue are used to study the differential equation, to study the differential equation and continuous dynamical system. Di eigenvalue, eigenvector dia akan kita akan sekejap Alamak, line tak kuat. Suara robot. Okay, clear tak sekarang? Masih suara robot? Dah okey dah. Okay dah? Sebab tadi ni satu bar je, sekarang dah 2 bar. Parok kau tak parok? Hopefully besok boleh masuk bintang lah. Okay, they provide critical information in engineering design and then dominant eigenvalues of primary interest in many physical application. Dia ada certain application dalam, kalau dalam ni banyak guna dalam circuit nanti. Okay, kalau awak tengok litar circuit tu, litar elektrik 2 and so on. So the application nanti later on lah you will see, but let's take a look into the theory as how you are going to solve the eigenvalue. So solving for eigenvalues and eigenvector, an eigenvector of a matrix of n times n, matrix A, meaning that if you have the matrix of A, yang mana matrix A ni sama dengan n kali n. So A is a square matrix. Matrix yang sama size. Dia boleh 3 kali 3, 2 kali 2, 4 kali 4, 5 kali 5 and
so on. Yang penting matrix A adalah n kali n, square matrix. So an eigenvector of n kali n matrix A is a non-zero vector V such that A V equal to lambda V for some scalar of V. So maksudnya untuk dapatkan penyelesaian eigenvector bagi satu matrix square, kita akan wujudkan satu vektor V yang mana ini adalah eigenvector. Vector V is the eigenvector. Okay. Dan lambda adalah eigenvalue bagi matrix terbabit. Sebab kita nak dapatkan apakah dia punya penyelesaian. So a scalar lambda is called an eigenvalue of A if there is a non-trivial solution for V of A V minus lambda V. So non-trivial solution, what does it mean by this non-trivial solution? Non-trivial solution adalah keadaan di mana at least one of the solution, one of the entries is non-zero. So ini adalah contoh matrix with non-trivial solution. Mesti ada salah satu elemen dia, yang ini ada dua. Yang ini semua elemen adalah satu real value. Trivial solution kalau awak dapat dia punya eigenvector adalah satu vektor yang ia sama dengan 0, 0, 0, 0. Okay. Dapat Clear tak so far? Maksudnya kita nak cari awak ada matrix A. Dari matrix A kita dah ada equation of AV sama dengan lambda V. Yang mana V ni adalah vektor dan A adalah satu matrix. So awak nak dapatkan apakah nilai lambda dan apakah nilai V, yang mana lambda dan V ini adalah eigenvector dan juga eigenmatrix bagi matrix A dan matrix V. Okay, clear so far? Before we proceed with example for a better understanding of this concept of eigenvalue and eigenvector. Dan make sure V adalah satu matrix yang non-trivial solution. Maksudnya entry dia semua tak boleh sama dengan kosong. Ada soalan tak so far? Clear or not? Adakah suara saya putus-putus lagi? Ui, senyap je budak-budak ni. Okay. Okay. Clear dah tak? Clear. Okay. So itu adalah tujuan kita menggunakan eigenvalue dan eigenvector. So example of eigenvalue and eigenvector. Sekejap Okay, let's say for example you have this type of matrix. Matrix A sama dengan 1652 dan matrix V adalah 6, -5 dan lambda sama dengan -4. So, if you take a look at this one, A darab V, okay, this is matrix A, this is darab vector V, akan sama dengan -24 darab -24 dan juga -20. So, daripada sini, -24 dan -20 ni kita boleh faktorkan dia, yang mana awak boleh dapat yang dia adalah sama dengan -4 kali 6 dapat -24, -4 dalam 5 adalah -5. So daripada sini yang awak dapat faktorkan ni, lambda adalah eigenvalues dan V adalah dia punya eigenvector bagi satu matrix. Okay. Yang ini darabkan darab 1 kali 6 tambah 6 darab 5 kali 6. So itu yang dapat -24 and so on. So daripada sini V equal to 6, -5 is an eigenvector of matrix A corresponding to an eigenvalue of matrix V. Eigenvalue of lambda. So maksudnya awak hanya ada matrix A 1, 6, 5, 2. Dan kita tak tahu apakah lambda, apakah V. Awak tak tahu pun yang ini. So daripada sini awak nak dapatkan nilai lambda dan V menggunakan equation A V akan sama dengan lambda V. So kita nak dapatkan apakah eigenvalue dan apakah dia punya eigenvector. Yang awak ada cuma matrix A ni je.
yang mana matrix A mestilah n kali n. Satu square matrix. So kalau ada satu square matrix, apakah dia punya eigen satu-satu yang wujud di sebalik matrix tu? Okay, eigenvalue and eigenvector. Ada ni, any question so far? Kita tengok dengan simple example macam mana nak wujudkan eigenvalue dan eigenvector. Clear and any question so far? Oi, senyap je duduk dah ni. Boleh. Tengah buat apa tu? Clear. Okey. Ada yang tengah salin ke? Tak salin. Tunggu soalan. Jujur jawapan anda. Dah. Yang lain girls dah. Nur Arif Ikhwan clear. Okay, done semua? Okey, contohnya katakan kita ada satu linear system. Done with this one. I hope everyone is done with this slide. So let's say you have an example of linear system. Dia ada 3 jenis solution for linear system. Maksud linear system ni awak ada equation. Linear system macam yang kita belajar dalam chapter 1. Matrix awak ada X tambah Y tambah 3Z sama dengan 30. Katakan 2X tambah 6Y tambah Z sama dengan 25. 6X tambah 7Y tambah 3Z sama dengan 25 juga. So kita nak dapat apakah nilai X, Y dan Z. Yang ini awak belajar dalam chapter 1, matrix. Kan? Kita guna Gauss elimination, Gauss saddle dan juga LU decomposition untuk dapatkan X, Y dan Z. So daripada sini, kalau awak yang tengok dalam chapter 1 tu, awak dapat equation yang just nice. Awak ada nilai X, awak ada nilai Y, awak akan ada nilai Z. So, tapi ada case yang mana solution dia awak dapat contohnya macam gini, equation dia. Okay. There are 3 types of solution for linear system. First, no solution. Okay. No solution maksudnya inconsistent linear system. Daripada contoh ni, kalau awak tengok, awak dapat satu equation yang mana akhirnya dia dapat 0, 0, 0. Kalau dalam Gauss elimination dan juga Gauss saddle and also LU decomposition, awak dapatkan nilai X, Y dan Z setiap satu. Tapi kalau dalam case ni, awak dapat equation, this one, 0, 0, 0. Okay, takkanlah dia 0x tambah 0y tambah 0z sama dengan 5. So 5 tu refer kepada apa? Sebab awak tak ada x, y dan z. 0, 0, 0 tapi ada 5. So 0 tambah 0 tambah 0 takkan sama dengan negatif 5. So in this case kita akan kata no solution. Tak ada solution untuk the system of linear equation. Okay. So ada solution kalau number of leadings equal to number of variables in echelon form. Ini yang awak buat dalam chapter 1, matrices. Kita ada Gauss elimination, kita ada Gauss saddle, and then kita juga ada lagi satu apa? LU decomposition. Okay. So ini adalah satu solution yang mana this one lah contohnya. Yang ini awak dapat Z sama dengan 3. Okay. For this case you get Z sama dengan 3. Ini awak kata Y tambah 2Z sama dengan 2. X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 1. Yang ini boleh selesaikan Tan? Boleh selesaikan untuk X, Y dan Z. Gantikan Z sama dengan 3 dalam persamaan kedua. Gantikan nilai Y dan Z dalam persamaan yang pertama. So ini memang ada solution. No problem. Okay. So sama juga yang ini. Awak dapat Z sama dengan 0. Y sama dengan 0. X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 0. Still
walaupun dia kosong-kosong, maksudnya value bagi X, Y dan Z tu kosong. Tapi kalau yang pertama ni, tak logik kan? Kosong tambah kosong tambah kosong dapat 5. Yang itu memang tak ada solution. So yang kita buat dalam chapter 1, this one, 2. Okay. Number of leading equal to number of variables in echelon form. For example, you have this type equation, the one that we have go through in chapter 1 for the last 2 weeks. Yang kita dah tengok. Okay, so far. Clear? For this one. Type of solution in the system of linear system. The solution of linear system. Clear? Kita tengok lagi satu jenis solution in the linear system. Jap. Okay. Screen delay sikit. Suara dah habis, slide belum habis lagi. Dia masih tengah tulis. Suara dah habis tapi okey. Inilah dugaan kita pada hari ini ya adik-adik. Hopefully ya. Tengoklah, hopefully besok boleh masuk UTM, so should be no problem. Saya dekat rumah ni, internet connection saya duduk durian tunggal. And ya, internet connection tak berapa okey lah dekat sini. That's the problem. Kalau dekat UTM tu okey sebab kita guna LAN cable rather than guna wireless. Screen delay sikit tapi clear. Okay, I give you another 2 minutes untuk tengok sekejap before kita go through dengan example. Student first time the same problem actually. Yes, very true. That's why I agree with Subers. Because some of you kadang-kadang duduk dekat area yang, yelah kalau kita tengok yang apa nama dia? Kalau macam dekat Sabah, tak payah Sabah Sarawak lah, saya yang duduk kat Semenanjung ni dekat Durian Tunggal ni pun ada masalah juga. Because our internet connection is not really good in here. Tak semua tempat ada apa nama? Pencawang internet ni, telecommunication. I'm not sure. Kalau tak hari tu ada kot UTM kata nak bagi peruntukan terhadap student yang ada masalah dengan internet connection. But I'm not sure the perkembangan of that one. Kalau ada pun dia bagi tahu melalui PA. This COVID memang really menguji iman lah. Menguji iman, menguji kesabaran. Because everything is not going to be normal. Okay, done with this one. Before we take a look into the solution, another type of solution of the linear system, the one that we are going to deal. Okay, done. Hopefully everyone yang lain pun done juga. Okay. So we have another one, infinitely many solution. Okay. Yang ini case pertama tak ada solution. Case kedua solution dia normal macam yang kita dah go through dalam chapter 1. Gauss saddle and Gauss eliminate. So the third one, the one that we are going to deal with is the case where you have infinitely many solution. Dalam sesuatu tu X, Y dan Z tu akan solution. Number of leadings will be less than number of variables. Okay, so in echelon form, for example, if you take a look at this matrix 1, 2, 3, 4, giving that this is the answer matrix. Okay, yang ini adalah dia punya answer matrix. So dalam case ni X sama dengan 2, sedangkan dia ada X, Y dan Z. Kalau awak tengok variable ni, yang ini 000 means 000, so okay lah, tak ada apa. Tapi awak ada X, W, X, Y dan Z sebagai variable awak. Tapi awak ada solution dia cuma 1 dan juga 2. Okay, dalam contoh ni X sama dengan 2. Tapi apakah nilai untuk, for this example, okay, if you take a look, your variable is W, X, Y dan juga Z. So untuk variable this one, W, X, Y dan juga Z, equation yang awak dapat for this one, you get W plus 2X tambah 3Y tambah 4Z sama dengan 1. And untuk row pertama. Dan untuk row kedua awak dapat X tambah 0Y tambah 0Z sama dengan 2.
So masukkan dalam equation yang ini, awak boleh, awak tak ada lagi penyelesaian untuk W, Y dan juga Z. So apakah nilai bagi W, Y dan juga Z? So daripada sini kita akan develop satu value atau satu eigenvalue untuk W, X, Y dan juga Z. So ini yang kita akan lihat untuk case infinitely many solution. The same goes for this one. Okay, you have this is your X, this is your Y and this is your Z. So X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 1. Then persamaan kedua Z sama dengan 2. Okay. So daripada sini apakah penyelesaian untuk X dan juga Y? Sebab awak ada dua equation, dua persamaan tapi variable ada 3. Itu yang maksudkan number of leading is less than number of variables. So sepatutnya 3 persamaan untuk 3 equation atau 4 persamaan untuk 3 equation. Tapi kita cuma ada 2 equation untuk 3 persamaan atau 2 equation untuk 4 variable. Okay. So the staircase is allowed to move horizontally to the right across more than one entry but move down across only one entry. The entries underneath the staircase are all 0. Meaning that if you refer to this type of matrix, you have it is in the form of staircase. Yang mana dekat bawah dia semuanya kosong. Okay. Dan yang dekat atas yang ada value tapi tidak cukup untuk the whole variable. So kita akan tengok macam mana kita nak selesaikan for this type of equation. Done with this one. So siapa yang nak tengok, saya bagi. Nanti slide by today saya bagi. Saya letak dalam Teams or I'll put it in this one as well. Done? This one? Lain-lain senyap je. Okay or not? Done. Done, okay. So kita tengok case untuk yang ketiga, this one. Kita in this eigenvalues and eigenvector, we are interested with this one. Okay, sebab case pertama ni tadi, sebab the first case yang ini tak ada masalah, dia memang tak ada solution. Yang ini memang no solution, memang tak ada solution lah kan. Yang ini kita dah tengok dalam chapter 1 dan juga chapter 2 jugalah sebab kita dapatkan equation for the system of linear equation. Apakah nilai? Ni chapter 1 lah sebab kita ada 3 variable X, Y dan Z. Okay. So yang ini yang kita berminat dengan chapter 3. This is the thing that we are going to deal with where you have the case infinitely many solution. Okay. Okay, contohnya, example, given, cuba salin this one. So example, given a linear system which is row reduced as follow. So dapatkan nilai X, Y dan Z. Let's say yang ini saya tulis dekat dalam, kita tengok macam mana nak selesaikan this example. Okay. Blank presentation. Okay, from current. Okay, example, katakan awak kita berminat dengan tadi yang ketiga, infinitely many solution. Okay. Infinitely many solution. Okay, for this case kita nak tengok
example, given a linear system, okay, given a linear system which is row reduced as follows. Okay, you have 1, 0, 0, 1, 1, 0, 2, 0, 0 and 0, 0, 1. And this is your answer matrix 1, 2, 1. And you have your variable in here. This is your W, X, Y and Z. And this is your answer matrix. Nampak tak yang saya share dekat slide? Dekat ni yang saya tulis. Nampak or not? Oi, senyap je. Nampak. Nampak? Okay. So kita nak dapatkan what is the solution, okay, for W, X, Y and Z for this case. So dia punya solution, kalau awak expand the equation, dia sebenarnya adalah expand the matrix, okay, in terms of equation. So awak akan dapat W tambah X tambah 2 sama dengan 1. Sebab lagi 1 tu tambah 0, Z. X persamaan kedua, dia from row 1, from row 2. This is your row 1, this is your row 2 and this is your row 3. Okay. X sama dengan 2 dan from row 3, Z akan sama dengan 1. Okay. Awak ada 4 variable tapi ada 3 equation. So macam mana kita nak selesaikan dalam kes ni? So Y dengan Z, X dengan Z tak ada masalah kan? Sebab X dengan Z dah memang ada jawapan dia. So in this case, kita nak dapatkan W dan juga Z. So nak masukkan dalam equation yang pertama. Kalau masukkan dalam equation yang pertama ni dapat solution tak? This one. This is your first equation. Let's say I want to insert Z equal to 1 and X equal to 2 in 1. So can you get the solution for this one? For W and Y? Boleh dapat tak? Oi, boleh dapat ke tak? Screen delay pula. Masih delay ke screen? Tak boleh. Tak Okey, boleh. kenapa tak boleh? Syed. Kenapa tak boleh? Tak boleh sebabnya Y tak ada. Betul jawapan Amar. Y tak ada. So in this case, end of slide pula. Keep. Nilai Y tak ada. Baru nak cakap. Okey, betul. Nilai Y tak ada. So, kalau dalam kes ni, kita akan assume atau kita let Y sama dengan C. So, C ni adalah sebarang constant yang kita tak tahu. Yang mana C sama dengan sebarang constant yang kita tak tahu. Okay. So, let Y sama dengan C. Dalam kes ni awak dah dapat Y sama dengan C, X sama dengan 2 dan Z sama dengan 1. So, masukkan dalam
W tambah X tambah 2Y sama dengan 1. Awak akan dapat W tambah 2 tambah 2C sama dengan 1. So W akan dapat dia sama dengan berapa? Okay, screen delay, kita tunggulah sekejap screen delay. So dapat W sama dengan apa for this one? Screen delay ke? Or can you see clearly? Boleh, apa benda yang boleh? Apa benda yang boleh? Negatif 1 tolak 2C. Negatif 1 tolak 2 C. Yang lain dah nampak Is the screen boleh see clearly? Okay. So the screen is not the screen is not delay anymore. That's good. So from here you can get W akan sama dengan negatif 1 tolak 2 C. Okay. So daripada sini kalau awak nak letak dia dalam bentuk matrix, write the solution, okay, in the parametric vector form. So you akan dapat dia punya solution X, Y, W, X, Y, Z. Okay. W, X, Y, Z akan sama dengan W tadi kita dapat sama dengan negatif 1 tolak 2 C. X sama dengan 2, Y sama dengan C dan Z sama dengan 1. So jawapan awak akan ada sebutan C. Tapi kita nak apa maksudnya, kita nak tulis balik supaya C ni rewrite so that all the C term in one vector, berada dalam satu vektor. So awak boleh tulis W, X, Y, Z sama juga dengan negatif 1, 2, 0, 1. Tambahkan dengan negatif 2, 0, 1, 0. Darabkan dengan C. Okay. So ini adalah dia punya jawapan akhir. So awak boleh nampak dekat sini, ini ada satu vektor C yang mana ini yang kita katakan awak punya eigenvalues dan ini adalah awak punya eigenvector. Okay. Maksudnya dari sinilah timbulnya idea eigenvalue dan eigenvector. Sebab dia ada solution tapi kita tak nampak apa solution dia dalam alam nyata. Macam itulah. Even kat dunia ni kita ada alam nyata dan alam gaib kan. Awak ada jin, syaitan, apa benda semua tu yang kita tak boleh nampak. Okay. So this is the idea about eigenvalue and eigenvector. So nanti kita nak tengok macam mana awak ada satu matrix yang mana dia adalah square matrix 2 kali 2 dan kita nak dapatkan dia punya eigenvalue dan juga eigenvector. Okay. Menggunakan polynomial method dan juga power method. So clear tak semua so far? Macam mana saya ni daripada persamaan ni, negatif 1 saya keluarkan, 2 saya keluarkan, 0 saya keluarkan, 1 saya keluarkan. Kenapa 0? Sebab dia tak ada scalar dekat sini. So kalau awak kembangkan matrik ni, negatif 1 tolak 2C dapat untuk W. 2 tambah C darab 0 dapat untuk X. Lepas tu 0 C darab 1, that means 0 tambah C is C. So awak dapat untuk Y. And then Z sama dengan 1, 1 tambah C darab 0 is Z sama dengan 1. Okay, this is how you are going to get the
idea of eigenvalue and eigenvector for the case where you have many solution tapi kita tak nampak dengan nyata. Okay. So nanti saya letak example lain lagi. You can refer for that example. Then tomorrow we will continue with polynomial method and power method. Dan besok akan ada quiz. Okay. So ada soalan so far before we end our class? Clear? Miss, quiz macam mana? Nanti kena buat upload ke macam mana? Kena buat and then upload dekat dalam Ulearn. Nanti Berapa saya quiz during class. Maybe you will have only 30 minutes or 15 minutes for the quiz. Jawab dekat dalam kertas awak sendiri. Lepas tu awak snap picture, convert to PDF and then submit dekat dalam Ulearn. Berapa Okay. soalan? Berapa soalan? Soalan pun belum buat. Rasanya 2 soalan kot. 2 atau 3 soalan. Depend lah. Depends. Okay Miss, nanti ada masa tambahan untuk upload tak? Maybe saya bagi 10 minutes extra lah untuk upload. Okay. Awak just snap picture nanti convert to PDF, upload dalam Ulearn. So senang je. Depends lah. Tapi soalan sebab bentuk matrix, chapter matrix. Okay. Operation on matrix and then LU decomposition. Because elimination tu saya malas nak tanya lah. Saya tanya LU decomposition je. Okay, Miss. Okay. So kalau tak ada soalan, kita continue tomorrow. Okay. Can we end the class? Okay. So I will upload the slide by today. Nanti saya bagi dalam group juga. Okay, thank you semua and boleh continue. Okay, thank you. Goodbye. Thank you, Miss. Okay, Thank you, Miss. Bye, Thank you. Miss. Bye-bye. Bye.